हे वेलकम अगेन माय डियर फ्रेंड्स। एबे आमे पढ़िबा कोन दशम श्रेणी रो पढ़िथिले सॉलिटरी रिपर पढ़िथिले सॉलिटरी रिपर रो प्रश्न उत्तर गुडी को हमें देखिबा। प्रश्न उत्तर देखिबा आगरु गोटे कथा कहि रखिबी, एही प्रश्न उत्तर गुडी को तुम मानकर सांग माने निहाती भाबरे पाइबारे असमर्थ थिबे, तेणु एगुड़िक यथा संभव शेयर कर दिंतु, निज फ्रेंड्स मान सहित शेयर कर दिंतु, जहाद्वारा कि सेमाने किसी उपकृत हो पारे। कहीं दशम श्रेणी नुआ पाठ्यपुस्तक आसी जहाद्वारा कि समस्ते पाठ पढ़ार कौन असमर्थ होती, तेणु दयाक निज सांग मान सहित शेयर करनी जहाद्वारा कि सेमाने किसी उपकृत हो पारे। मु प्रत्येक प्रश्न को स्टेप वाइज गोटे गोटे कर बुझाइबी, तेणु गोटे लाइक एवं गोटे शेयर निहाती भाବରେ କରିदेवे। एबे हमें क्वेश्चन को देखिबा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम? एही पोएम टिरो मुख्य लक्ष्य कौन थिला बा पोएम टिरो मुख्य उद्देश्य कौन थिला? टिक द करेक्ट आंसर, ठीक उत्तर निकटरे टिक मारिबा पई कहिछि। फर्स्ट ऑप्शन देला रिपर कैन सिंग लाइक बर्ड, कौन सी अमल करुवा लोकटी कैन सिंग लाइक बर्ड, से कौन गीत कौन से पक्षी भली गीत गाउथिला कि? स्वीट म्यूजिक्स एपील टू ऑल, सुंदर संगीत समस्त को टाणी निए बोली यार सेंट्रल आइडिया थिला कि? ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, कौन सुंदर अनुभूति हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, कौन बहुत समय धरी रही जाई थाए। यह तार और थिला कि सेंट्रल आइडिया? रिच हार्वेस्ट मेक्स द रिपर हैप्पी, कौन अधिक अमल मेक्स द रिपर हैप्पी, से अमल कर लोक को खुशी कर दिए। यह कौन तार सेंट्रल आइडिया थिला कि? केबे भी नथिला। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स, यह तार थिला सेंट्रल आइडिया। कौन थिला? सुंदर अनुभूति है दीर्घस्थायी, सुंदर अनुभूति सब बेले दीर्घस्थायी, कारण तुम्हें भी जिते बड़े किसी ना किसी अनुभव कर निज अनुभव कर सब बेले कौन दीर्घस्थायी हो रमिति कि तुम्हें जदि मनरु गोटे प्रश्नटी को लिखि प्रश्नटी को बुझी तेबे परीक्षा रे जेते छानिया हेला निहाती भाव में मन पड़ जाव, अदरवाइज जदि घुसी थी किसी लाभ हेबो नाही। क्वेश्चन नंबर 2, द सेटिंग ऑफ द पोएम इज, पोएम रो कौन सेटिंग? सेटिंग माने कौन? मोबाइल रे निहाती सेटिंग देखिथिबो, सेटिंग रो अर्थ कौन? किछि गोटे ठीक करिया पई बा सजाड़िया पई सेटिंग टी को देई थाए बा कोनोसी जदि चेंज करिया पई सेटिंग देई थाए। तेणु द सेटिंग ऑफ द पोएम इज, कौन पोएम रो सेटिंग टी कौन थिला बा पोएम टी रो स्थिति कौन थिला? द अरबियन डेजर्ट, पोएम टी स्थिति कौन अरबियन डेजर्ट थिला कि अरब देशर मरुभूमि? द ब्रिटिश आइलैंड, ब्रिटिश देशर थिबा सेही द्वीप समूह विषय देइथिला कि? द हाइब्रिड्स आइलैंड, कौन हेब्रिड्स आइलैंड सेही द्वीप समूह गुडी को देइथिला कि? अरब देशर बा सेही कौन द्वीपपुंज देइथिला, से द्वीपपुंज विषय देइथिला कि पोएम टी? ना। द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड, कौन देइथिला? द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड बा स्कॉटलैंड रो माउंटेन विषय देइथिला कि? से उच्च और स्थान रे बा पार्वत्य बा पहाड़ विषय देइथिला कि? यस, एही संगीतटी कौन पहाड़ विषय देइथिला, कारण झीटी कोठी उच्च पहाड़ निकटरे थाई कौन करथुला? से तार फसल को काटुथिला। तेणु यार उत्तर होबो द माउंटेन रीजन ऑफ स्कॉटलैंड, सेही द्वीप सेही कौन माउंटेन बा पर्वत रीजन पर्वतमालार ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड रो से पर्वत विषय रे एथिरे डिस्क्राइब करा जायतला कोथरे से पोएम टी रे। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर द पीपल डिस्क्राइब इन द पोएम? केउ केउ लोक माने एही पोएम टी रे डिस्क्राइब हेचंती बा केउ केउ लोक मानक विषय रे एही पोएम टी रे कोहा जायछि? द पीपल डिस्क्राइब इन द पोएम, एही संगीत पीपल एही गीत रे बा एही संगीत रे जे माने लोक माने एठारे अछंती सेमान हेले द पोएट। प्रथम हैला कोन कवि, कारण कवि कहिथिले जे रहि जाओ एठारे बोली समस्त को कहिथिले कवि। द सॉलिटरी गर्ल, आउ के थिले से सॉलिटरी झियोटी मध्ये थिला एकुटिया भाव रे जे निर्जन होई
କାଟୁଥିଲା ଫସଲ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏଣ୍ଡ ୱେରି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଏବଂ କ'ଣ ଥକି ଯାଇଥିବା ସେଇ ଟ୍ରାଭେଲରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ସେଇ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ହୁ ଡଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ରେଫର୍ ଟୁ? ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠାରେ ସେ ପଚାରିଛି। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ହି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାର୍ ଏଜ୍ ଅନ୍ ସୋଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍? କାହାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ? ଏଠାରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ କ'ଣ? ଅନ୍ ସୋଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ବୋଲି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଏଠାରେ ଝିଅଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଦେଲା? ହୁ ଡଜ୍ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ରେଫର୍ ଟୁ? ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ରେଫର୍ କାହାକୁ କରୁଥିଲା ବା ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା? ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ରେଫର୍ ଟୁ ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ। କ'ଣ ସେଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସନଟି ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ କାହାକୁ ରେଫର୍ କରୁଥିଲା? ୟଙ୍ଗ ଗାର୍ଲ, ସେଇ ଯୁବତୀଟିକୁ ରେଫର୍ କରୁଥିଲା। ହୁ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଏ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ, ଯିଏକି କ'ଣ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ରିଜନ୍, ସେଇ ପାହାଡ଼ କଡ଼ରେ ବା ପାହାଡ଼ରେ ବାସ କରୁଥିଲା। କିଏ? ଏକୁଟିଆ ଭାବରେ ଯିଏ ବାସ କରୁଥିଲା ସେଇ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ସେଇ ଝିଅଟିଏ। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ହି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାର୍ ଏଜ୍ ଅନ୍ ସୋଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍? କାହିଁକି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ଅନ୍ ସୋଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ବୋଲି ସେ ଝିଅଟିକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଥିଲା? ଦ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ଏଲୋନ୍ କାଟିଂ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କ'ଣ ଦେଲା? ଦ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଗାର୍ଲ, ସେଇ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଝିଅଟି କାଟିଂ ଇନ୍ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କ'ଣ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଭୂମିରେ ବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ କାଟୁଥିଲା, କ'ଣ ଫସଲ କାଟୁଥିଲା। ତେଣୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାର୍ ଅନ୍ ସୋଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍। ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପୋଏଟ୍ ବା କବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ ସୋଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍, ଏକୁଟିଆ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ରହୁଥିବା ଝିଅ ବୋଲି ତୁଳନା କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଗାର୍ଲ ଡୁଇଂ? ସେ ଝିଅଟି ସେଠାରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ ଧାନ କାଟୁଥିଲା ବା ଫସଲ ଅମଳ କରୁଥିଲା। ଧାନ କାଟୁଛି ବୋଲି ଦେଇନଥିଲା, ଫସଲ ଅମଳ କରୁଥିଲା ବୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଦ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ରିପିଂ ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହାରସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। କ'ଣ ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ରିପିଂ ଅମଳ କରୁଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା, ବାଇ ହାରସେଲ୍ଫ। ଏଠି କ'ଣ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ବାଇ ହାରସେଲ୍ଫ ହେବ। ଦ ଗାର୍ଲ ୱାଜ୍ ରିପିଂ ଏଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହାରସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ। ଝିଅଟି କ'ଣ କରୁଥିଲା? ରିପିଂ ଅମଳ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ନିଜକୁ ନିଜେ କେଉଁଥିରେ? ପଡ଼ିଆରେ ବା କ୍ଷେତରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ହୁ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସେ ଷ୍ଟପ୍ ହେୟାର ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍? ହୁ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସେ? କାହିଁକି ସେଇ କବି ଜଣକ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟପ୍ ହେୟାର, ରହିଯାଉ ଏଇଠାରେ, କିମ୍ବା ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ କିମ୍ବା ଧୀର ଗତିରେ ପାରି ଯାଉ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ହି ସେ ସେ କାହିଁକି ଏହା କହିଥିଲେ? ଦ ପୋଏଟ୍ ସେଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେୟାର ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍। ସେ କବି ଜଣକ କହିଥିଲେ କ'ଣ? ରହିଯାଅ ଏଠାରେ କିମ୍ବା ଧୀର ଗତିରେ ପାରି ଯାଅ। ଟୁ ଦ ପ୍ରେସର ବାଏ, କାରଣ ସେଇ ଯାଉଥିବା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କବି, ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିବା ସେଇ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ he says so because he doesn't want to anybody disturb the girl in his work. ସେ ଏହା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହା କହିବାର କାରଣ ଥିଲା ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ କେହି ହେଲେ ବି ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ, ଯିଏକି କ'ଣ ତାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ସେ ଝିଅଟିକୁ କେହି କେବେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। କିଏ? ପୋଏଟ୍। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ରହିଯାଅ କିମ୍ବା ଅତି ଧୀର ଗତିରେ ପାରେଇ ଯାଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, pick out the words which tell the girl does not have anyone by her side. Pick out the word, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କର, which tell that the girl does not have anyone by her side. ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କର ଯାହାକି ସୂଚାଉଥିବ ସେ ଝିଅଟିର କେହି ନାହିଁ, ସେ ଝିଅଟି କୋଡ଼ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଝିଅଟି ଏକା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସୂଚାଉଛି? The word which tell the girl does not have anyone by her side are solitary, by herself, single and alone. କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ? solitary ମାନେ ଏକୁଟିଆ, by herself ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ, single ଏକା, alone ଏକୁଟିଆ। ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଝିଅଟି କେବେ ବି ଝିଅଟିର କେହି ନଥିଲେ ବୋଲି, ସେ ଏକା ଥିଲା ବୋଲି, କାରଣ ସେ କାମ ବି ଏକା କରୁଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8,
ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ସଙ୍ଗ୍, ସେଇ ଗୀତଟିର ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ତାର ଟୋନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କ'ଣ ଥିଲା, ହେପି ଖୁସି ଥିଲା କି, ସେଡ୍ ଦୁଃଖ ଥିଲା କି, ସାଉଟିଂ ଅର୍ ସିମ୍ପେଥି ସେ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇ ଗୀତଟିର ସେଇ ମରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ବା ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା ତା କ'ଣ ଗୀତ ଥିଲା। ଦ ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ସେଡ୍, ତାହାର ଗୀତଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବା ସ୍ୱରଫୁଲ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍। ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡ, ଓଭରଫ୍ଲୋର ଅର୍ଥ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡସ୍, ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନ୍ କର। ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ଉଛୁଳି ଯିବା ମିନ୍ସ ଦ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ସଙ୍ଗ। କ'ଣ ହେଲା, ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା। ଓଭରଫ୍ଲୋର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା। କେଉଁଠି ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇ ଭ୍ୟାଲିକୁ ଉଛୁଳେଇ ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡ ମିନ୍ସ ଦ ହୋଲ୍ ଭ୍ୟାଲି ଇଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରିଭର୍ସ ସଙ୍ଗ। ସେଇ ଅମଳ କରୁଥିବା ଝିଅଟିର ଗୀତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଯାଉଥିଲା ବା ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର ସଙ୍ଗ ରିମାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ସିଙ୍ଗର୍ସ, ହୁ ଆର୍ ଦେ। ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର ସଙ୍ଗ, ସେଇ ଏକୁଟିଆ ଭାବରେ ନିର୍ଜନରେ ରହୁଥିବା ସେ ଝିଅଟିର ଗୀତ ରିମାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ସିଙ୍ଗର, ଅନ୍ୟ ସିଙ୍ଗରମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା କବିଙ୍କୁ। ହୁ ଆର୍ ଦେ, ସେମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ। ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର ସଙ୍ଗ ରିମାଇଣ୍ଡ ଦ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ସିଙ୍ଗର୍ସ, ଦେ ଆର୍ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କୁକୁ ବାର୍ଡ। କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ସେଇ ସଲିଟାରୀ ରିପର ଏକୁଟିଆ ଭାବରେ ରହୁଥିବା ଝିଅଟିର ସଙ୍ଗୀତକୁ କାହା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ କୁକୁ ବାର୍ଡ କୋକିଳ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। କାହାର ଗୀତକୁ, ସେଇ ଝିଅଟିର ଦୁଃଖ ଗୀତଟିକୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ତାହା କବିଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ହୁ ସିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ, କିଏ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ହ୍ୱେୟାର, କେଉଁଠାରେ ଗାଏ। ଫର୍ ହୁମ୍, କାହା ପାଇଁ ଗାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଫର୍, କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ଦେଲା, କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, କ'ଣ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ, କେଉଁଠି ଗାଏ, କାହା ପାଇଁ ଗାଏ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଏ। ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବାର୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଆରବିଆନ୍ ଡେଜର୍ଟ ଫର୍ ଦ ୱେରି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ, କାହା ପାଇଁ। ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ବାର୍ଡ, ସେଇ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀଟି କ'ଣ କରେ, ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ ଗାଏ, ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ। ଇନ୍ ଦ ଆରବିଆନ୍ ଡେଜର୍ଟ, କେଉଁଠି, ଆରବ ଦେଶରେ ଥିବା ସେହି ମରୁଭୂମି ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଏ। ୱେରି ଟ୍ରାଭେଲର, ଥକି ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଇଥାଏ। କିଏ, ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ହୁଜ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରିଲିଂ, କାହାର ଭୟସ ଅତି ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। କୁକୁଜ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରିଲିଂ, ସେଇ କୁକୁ ବାର୍ଡଟିର ଭଏସ୍ ବହୁତ ଥ୍ରିଲିଂ ଥିଲା ବା ରୋମାଞ୍ଚକମୟ ଥିଲା। ହ୍ୱେର୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ସିଙ୍ଗ୍ ହ୍ୱେନ୍, ସେଇ କୁକୁ ବାର୍ଡଟି କେଉଁଠି ଗୀତ ଗାଏ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଏ। ଦ କୁକୁ ବାର୍ଡ ସିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ ଅଫ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେବ୍ରିଡ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, କ'ଣ। ଦ କୁକୁ ବାର୍ଡ, ସେଇ କୁକୁ ବା କୋକିଳ ପକ୍ଷୀଟି ଗୀତ ଗାଏ ଦ ଫାର୍ ଅଫ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ବା ଦ୍ୱୀପ ପାଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଏ। ଅଫ୍ ହେବ୍ରିଡ୍ସ ଇନ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ, କେଉଁଠି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସେଇ ଗୀତଟି ଗାଏ। କିଏ, ଏଇ କୋକିଳ ପକ୍ଷୀଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ହୁ ଡଜ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ କମ୍ପେୟାର ଦ ଫାର୍ମର ଗାର୍ଲ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଇ। ହୁ ଡଜ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ କମ୍ପେୟାର ଦ ଫାର୍ମର ଗାର୍ଲ, କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଫାର୍ମର ଝିଅଟିର, ସେଇ ଝିଅଟିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଇ, ଏବଂ କାହିଁକି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ କମ୍ପେୟାର୍ସ ଦ ଫାର୍ମର ଗାର୍ଲ ୱିଥ୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କୁକୁ ବାର୍ଡ, ସେଇ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ବା ପୋଏଟ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଦ ଫାର୍ମର ଗାର୍ଲ, ସେଇ ଚାଷୀ ଝିଅଟିକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍, ସେଇ କ'ଣ ସୁମଧୁର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ କୁକୁ ବାର୍ଡ, ଏବଂ କୋକିଳ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବିକଜ ଦ ସଲିଟାରୀ ଗାର୍ଲସ୍ ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ସୋ ସୁଇଟ୍, କାରଣ ସେଇ ସଲିଟାରୀ ବା ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ଝିଅଟିର ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ଏଜ୍ ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କୋକୋ, ଯାହା ଭଳିଆ କି କାହା ଭଳିଆ ଭଏସ୍,
ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ଏଣ୍ଡ କୁକୋ। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ୍ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ଏବଂ କୁକୋ ବାର୍ଡ ଭଳିଆ ବା କୋକିଳ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ତାର ଗୀତଟି, ସେ ଝିଅଟିର ଗୀତଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଦ ପିଜେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ବିକଜ ସେଇ ପିଜେଣ୍ଟ ଗାର୍ଲ, ସେଇ ଝିଅଟିର ଗୀତଟି ବା ଦୁଃଖ ଗୀତଟି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେବଲ୍ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ବିକଜ, କାହିଁକି ସେଇ ଝିଅଟିର ଟିକେ The peasant girl's song is not intelligible to the poet because କାହିଁକି ବୁଝା ପଡୁ ନଥିଲା, କ'ଣ ସେଇ କବିଙ୍କୁ କାହିଁକି ବୁଝା ପଡୁ ନଥିଲା ସେଇ ଝିଅଟିର ଗୀତଟି, ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଦୁଃଖର ଗୀତ ଗାଉଥିଲା କାହିଁକି କବିଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡୁ ନଥିଲା। ଟିକ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଟିକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। Her song is a dialect he doesn't understand, ସେ ତାର ଗୀତଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଡିଆଲେକ୍ଟ ହି ଡଜଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେ ଗୀତଟିର ଭାବଧାରା ଯାହା ଥିଲା କବି ତାହା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ବା ସେଇ ଝିଅଟିର ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଥିଲା ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ନା ହି ଇଜ୍ ଫାର୍ ଏୱେ ଟୁ ହିୟର ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସଙ୍ଗ, ବା ସେ ଦୂରରୁ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ହାର ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିଅର ଏଜ୍ ସି ହିମିଂ ଦ ୱାର୍ଡସ୍, ବା ସେ ଝିଅଟି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ହାର ଭଏସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ସଫ୍ଟ ଫର୍ ହିମ୍ ଟୁ ଗେଟ୍, ବା ତାର ଭଏସ୍ଟି ଏତେ ନରମ ବା ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା, ଦ ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ଡିଆଲେକ୍ଟ ହି ଡାଜ୍ ନଟ୍ ଆଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇ ଗୀତଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଭାବଧାରାରେ ଥିଲା ତେଣୁ ସେ ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ହାମ୍ବୁଲ ଲେ ମିନ୍, ହାମ୍ବୁଲ ଲେର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଠାରେ। ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ହାମ୍ବୁଲ ଲେ ମିନ୍ସ ଅର୍ଡିନାରୀ ସଙ୍ଗ, ହାମ୍ବୁଲ ଲେର ଅର୍ଥ ହେଲା କ'ଣ, ଅର୍ଡିନାରୀ ସଙ୍ଗ ବା ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17, ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟିଭ୍ numbers refers to sad music, pick out another phrase in the poem carrying the same meaning। expression plaintive number कौन, expression कौन देला, plaintive number, plaintive number अर्थ है sad song, refers to sad music, यह कौन रेफर बा sad music बा दुखर गीत को बुझाए। pick out the another phrase, अन्य शब्द गुड़िक बा अन्य धाड़ी गुड़िक बाहर कर द पोएम कैरिंग द सेम मीनिंग, जहाँकि कौन दुखर संगीत को कैरी करुथबो बा तार अर्थ दुखर संगीत होइथबो सेगुड़ी को बाहर कर। द एक्सप्रेशन प्लेंटिव नंबर रेफर्स टू सैड म्यूजिक, यही एक्सप्रेशन टी प्लेंटिव नंबर अर्थ है कौन दुखर संगीत। एनादर फेज इन द पोएम कैरिंग द सेम मीनिंग इज मेलांचोली स्ट्रेन, अन्य आ गोटे धाड़ी है जहाँ कौन था मेलांचोली स्ट्रेन, मेलांचोली स्ट्रेन अर्थ है सैड सॉन्ग बा दुखर संगीत, तेणु अन्य गोटे धाड़ी है मेलांचोली स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द पोएट मीन टू से एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, कहीं कवि कही जे तार संगीतटी केबे सरीबो नाही बोली, कार संगीत से झीटीर संगीतटी। टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बिलो, सठिक उत्तरटी को टिक मारिया पई देइछि। हर सॉन्ग इज टू लॉन्ग एंड तार गीतटी बहुत लंबा थिला तेणु सरू नथिला। सी कीप्स ऑन सिंगिंग एंड सीम नॉट टू बी इन, से एपरी गीत गाउथिला जे कीप्स ऑन सिंगिंग, से गीत गाई चलीथिला एंड सीम्स नॉट टू बी इन, तार गीत सरू नथिला, से गीत गाई चलीथिला तार गीत सरू नथिला। द पोएट डज नॉट वांट टू सॉन्ग टू इन, कारण कवि चाहुनथिले से गीतटी सरू बोली। द सॉन्ग कंटेन्स इन ओवरलास्टिंग यूनिवर्सल थीम व्हिच रिसाइकल, से गीतटीर अंतस्वर कौन था एवर लास्टिंग सबुदिन रहा भाया कौन गीत थिला बा यूनिवर्सल थीम थिला कि से कौन से गीतटीर जहाँकि प्रतिध्वनित करुला बारंबार मन पकई दूसरा। यार उत्तर कौन हम
द सॉन्ग कंटेन्स एन एवरलास्टिंग यूनिवर्सल थीम व्हिच रिसाइकल कौन यही गीतर अंतस्वर एते भल थिला बा गीतटीर अंतस्वर एपरि थिला जे इभार लास्टिंग जहाँकि कौन सबुदिन रही जाउथिला यूनिवर्सल थीम व्हिच रिसाइकल जहाँकि कौन सबु बेरे पुनर्बार पुनर्बार सबु बेले बारंबार कौन करथला मने पडुथिला क्वेश्चन नंबर 19 द पोएट लिव्स इन मोशनलेस स्टिल बिकॉज कवि सेटारे कौन देले लिसन सुनिले मोशनलेस एंड स्टिल सेटारे स्थित होई बा सेटारे छिड़ा होई बा फ्रीज होई सुनिबार कारण कौन थिला टिक द राइट आंसर सठिक आंसर को टिक मरे पे देइछि द रिच मेलोडियस वॉइस ऑफ द सिंगर हॉल्ड हिम मेसराइज एंड स्पेल बाउंड्स कौन थिला द रिच मेलोडियस वॉइस एही उच्च स्वरर वॉइस सिंगर्स हॉल्ड कौन एही उच्च स्वरर बा उच्च कोटिर से संगीतटी ताकू अटकाई देइथिला कि बा ही वाज टायर्ड आफ्टर वॉकिंग अन अप हिल बा से कौन से पर्वत को ऊपर को चढ़िया पई चाहुतिले कि बा चलिया पई चाहुतिले कि ही वांटेड टू लर्न द वर्ड एंड राइम ऑफ द सॉन्ग से कौन से गीतटीर शिखिया पई चाहुतिले कि से गीतटी को इज रोटेड टू द पोटी बाय गर्ल्स ब्यूटी बा से झीटीर सौंदर्य विमुग्ध होते कि केबे नुहे द रिच मेलोडियस वॉइस से उच्च स्वर विशिष्ट गीतटी बा से उच्च आकर्षित विशिष्ट से गीतटी कौन करथिला सॉरी से कवि को कौन आकर्षित कर देइतिला तेणु से स्थित होई बा फ्रीज होई कौन करथिले से गीतटी को सुनिया पई आग्रही होइथिले क्वेश्चन नंबर 12 हाउ डिड द सॉन्ग एफेक्ट द नरेटर किपरि भाबरे एहा प्रभाव पकैतिला काहा उपरे पोएटनको उपरे द सॉन्ग हैड ए प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द पोएट एहा कविको उपरे कोन देला प्रभाव पकाइतिला द सॉन्ग हैड रिमेन इन हिज हार्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड कारण एही गीतटी सेठारु सुनिके आसिला परे मध्ये एहा बारंबार प्रतिध्वनित होइतिला बा तांको हृदय रे एहा जागा करी रही जाइतिला कौन से सोलिटारी रिपर गालटीर सोलिटारी गालटीर से सुमधुर संगीतटी सब से कवि मनरे रही जाइथिला 21 इन स्टांजा 1 एंड स्टांजा 2 4 words and phrases have been used to show that the girl walking in the fields without anyone by her pick out this word and phrase in stanza 1 or stanza 2 प्रथम स्टांजा एवं द्वितीय स्टांजा रे 4 words and phrases have been used to show that the girls walking in the field प्रथम एवं द्वितीय स्टांजा रे कोन कहैतला झियोटी walking in the field से फील्ड रे काम करूतला बोली बा खेत रे काम करूतला बोली विदाउट एनीवन बाय हर से केही नथिले से एकुटिया काम करूतला बोली पिक आउट दिस वर्ड्स एंड फ्रेज एही जो झियोटी एकुटिया थिला बोली एकुटिया भाबरे काम करूतला बोली जे शब्द गुड़ी को सेठारे सूचेछि से शब्द गुड़ी को बाहर करिया पई देछि दिस वर्ड एंड फ्रेज आर सिंगल एही शब्द गुड़ी को बा फ्रेज गुड़ी को हला सिंगल प्रथम हला एकुटिया सोलिटरी अर्थ है निर्जन बाय हरसेल्फ एकुटिया एंड एलोन अर्थ है एकुटिया यही सब शब्द गुड़ी ताकू से झीटी को एकुटिया अच्छी बोली आमको जणाई देउछि क्वेश्चन नंबर 22 द थीम ऑफ द सोलिटरी रिपर सॉन्ग कंटेन सैडनेस से कौन अंतस्वर थिला थीम थिला कौन रिपर सॉन्ग से झीटीर गीतटी कंटेन सैडनेस कौन दुखपूर्ण थिला व्हाट अदर वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ सैड अन्य केउ शब्द गुड़िक दुख जगार व्यवहार होइछि सेगुड़ी को बाहर करिया पई कहिछि द वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ सैड आर मेलनचोली जे अन्य शब्द गुड़िक व्यवहार होइछि दुख जगार बा दुख स्थान रे सेगुड़ी को हला मेलनचोली गोटे प्लेंटिव गोटे अनहैप्पी गोटे सोरो गोटे एही सब शब्द गुड़िक दुख बदल रे व्यवहार होइछि क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट आर द टू सिनोनिम्स फॉर द यंग गर्ल से झीटीर सिनोनिम्स कौन थिला बा स्थिति कौन थिला द टू सिनोनिम्स फॉर द यंग गर्ल आर लेस एंड मेडेन से झीटी कौन थिला लेस थिला माने कौन एकुटिया थिला एवं मेडेन थिला एवं कौन कुआरी मध्य थिला क्वेश्चन नंबर 24
3 other words are used to mean song. What are they? 3 other words are used to mean song. song ର ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟିଏ, ନୋଟ୍ସ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସଙ୍ଗ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ଏହି କବିତାଟିରେ। Question number 25. A melancholy strain in stanza 2 means sad song. Find out the another phrase in stanza 5 with similar meaning. A melancholy strain अर्थ है कौन? sad song. The second stanza 2 रे यह देइथिला sad song बोली melancholy strain रो अर्थ। Find out another phrase in stanza 5. stanza 5 रे थिबा अन्य एक phrase को बाहर करो जहार अर्थ मध्य सेही भली समान थिबो, कोन sad song थिबो। plaintive number अर्थ है sad song, which means sad song. Question number 26. Which word in stanza 5 express the poet's guess? केउ शब्द गुडी को stanza 5 रे express the poet guess से कविंकर भावना को परिप्रकाश करिथिला। The word stanza 5 express poet's guess perhaps. कोन perhaps शब्दटी तांकर भावना को सेटारे परिप्रकाश करिथिला। perhaps अर्थ है बोध हुए, काना से बोध हुए भाबिथिले माने बोध हुए कहिबार अर्थ कोन जे जेते भाबे किछि सेतेबेले बोध हुए एइटा हेतिबो कि बोध हुए सेइटा हेतिबो से कहे, तेणु सेतेबेले बोध हुए व्यवहार होइछि से सेटारे चिंता करिया पे लागि थिले। थैंक्स फॉर वाचिंग। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब ओडिया प्राइमरी स्कूल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गोटे कथा कहबी निहाती भाव में ये वीडियोटी को शेयर करेंगे सांग मान सहित, कारण प्रश्न तैयारी करिवारे बहुत समय टाइम टेकिंग एवं यहाँ वीडियो करिवारे मध्य बहुत टाइम टेकिंग नहीं। आशा करुच्ची निहाती भाव में गोटे लाइक करेंगे एवं शेयर करेंगे। धन्यवाद।